آپ حضرات سے مل کے اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل اور میرے لیے آپ کا یہاں آنا انفراموشیبل. میں نے جو کنٹریبیوشن ہے میرا تھوڑا بہت وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کرنے کی امکانی کوشش کی ہے. اردو، پنجابی اور فارسی. اردو پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے، میرا 1000 سالہ حافظہ ہے، 1000 سالہ حافظہ ہے. جب ہماری شادی ہوئی تو میری بیوی کا نام تھا قدرت یعنی پاور. لیک بہت عزیز دیواجی شنا بار قدرت شدن، لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے فارسی میں ایک شعر کہا، میں نے جز بخندیدن براؤ یم چھورے دیگر نامان. میرے لیے تو ہنسنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. سخت مشکل بود انور درد پنہن داشتن. انور مجھے درد چھپانا مشکل ہو گیا تھا، میں نے ہنس کے چھپایا. سخت مشکل بود انور درد پنہن داشتن. تو جناب ایک ہمارے ہیں محترم سیاستدان، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ، ہے نا جی؟ ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سر تے مٹی پانی ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے میں کراچی میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک صاحب تھے جن کا نام انوری تھا، میرے ہم نام تھے. غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے، حیرانی کافیہ مر جاتے ردیف، پریشانی سے مر جاتے. 8 شعر تھے، 8 دفعہ فوت ہوئے. اب وہی میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے انہیں کہا کہ فوراً مجھے بلاؤ. جو نقاش کاظمی تھے، ہی واز دا کمپیئر آف دا فنکشن. اچھا، اس کی مہربانی، اس نے مجھے بلا لیا. یہ ایک لمحے میں زندگی میں سب سے کم مدت میں جو شعر قطع کا ہے وہ یہ کہ میں نے کہا ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور. ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے. ہاں جی، اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، لو جی کیا اس پہ محدث صاحب بھی ہنس پڑے، آپ بھی، حالانکہ میں نہیں سمجھتا یہ ہنسنے کی بات. کیا مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے بات نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. لو جی مشورہ ہو رہا ہے بیوی سے، جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو لوہے مزار لگائیں گے یا وہ تربت پر جو قطع لکھیں، کیا لکھیں کیا لکھیں. وہ کہ آپ جواب سنیے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرے.
یہ مسئلہ آج کل بہت لائم لائٹ میں ہے. یہی تو دوستو لے دے کے میرا بزنس ہے, یہی تو دوستو لے دے کے میرا بزنس ہے. تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا, کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, مجھے تو اور کبھی کام بھی نہیں آتا. ایک انشورنس کمپنی کا ایجنٹ ہے اور وہ کسی کو قائل کر رہا ہے کہ ہم سے بیمہ کرائیں, آپ کرائیں ہم سے بیمہ, چھوڑیں سب مندیشوں کو, اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے. خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو, آپ تسلی سے مر جائیں, باقی کام ہمارا ہے. آپ تسلی سے مر جائیں, باقی کام ہمارا. کبھی ایک بڑی معزز خاتون ہے, بڑے معزز مرد سے گفتگو کر رہی ہے اور میں نے اوور ہیئر کر لیا. وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی, لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی, پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے, میں بھی بچوں والی ہوں. میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں. گجرانوالے میں ایک صاحب مقرر ہی کہنا چاہتے تھے اور ان کے ذہن میں دوبارہ کا لفظ بھی آ گیا اور وہ دونوں کٹھے ہو گئے, کہتا ہے دوبرر. عید پہ, چھوٹی عید پہ خاص طور پہ ہمارے ہاں درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے, تو اس رش میں بھیڑ میں ان سے عجیب عجیب حرکات سرزد ہوتی ہیں. تو میں نے, ایک درزی نے میرے ساتھ کیا کیا کہ بخشیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, بخشیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا, آڑا لگا دیا, کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بات حواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے, اس نے میری قمیض میں نیفال ڈالا. سڑک کے کنارے ایک ہوٹل تھا جہاں ڈرائیور بیٹھے ہوئے, بالکل ان پڑھ, بالکل گئے گزرے, وینٹ اینڈ گان. ایک ڈرائیور دوسرے کہتا ہے یار لالے اقبال دا کیسا شعر ہے. انہیں کہا کیڑا؟ کہتا ہے تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا. تو دوسرا ڈرائیور اردو میں گیا گزریا, کہتا ہے شعر اقبال دا نہیں. انہیں آخیا کیوں؟ کہتا ہے دے چکاب گھبرائے ہیں. اور یاد رکھیے یہ میں خاص طور پہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس غزل میں ہوتا, لم وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے, بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے ہیں جی. پاس تھا ناکامی سیاد کا اے ہم سفیر ورنہ میں اور اڑ کے جاتا ایک دانے کے, اس میں ہوتا. یہ تو چلتی لیکن نہیں ہے. کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر, سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں. کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگا, اسی کشمکش میں گزری اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. جی انگریزی کے بارے میں پہلے اردو سے ہو کیوں بیزار, انگلش سے کیوں اتنا پیار, چھوڑو بھی یہ رٹا یار, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. ہاں جی, جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے, جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک, گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری.
روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہماری۔ اچھا دیکھیں منیر نیازی کے ہاں میں نے دیکھا ایک عجیب حصے مزاح تھی۔ میں شکاگو کی ایئرپورٹ پہ بیٹھا، امجد اسلام، امجد عطا الحق قاسمی، جناب مرحوم جمیل الدین عالی، سارے بیٹھے ہوئے، منیر نیاز صاحب اللہ بخشے بیٹھے ہوئے، چپ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے، میں نے ویسے ہی میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا۔ منیر کہندا کیڑی کیڑی؟ میں کہ ایک بال ہیں اور ایک ناخن۔ تھوڑی دیر سوچ کے منیر کہندا انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا۔ ایک قطع امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے، ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں۔ تو جناب کیا اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدلتا۔ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، اور ان کا حال ہے ایسا کہ مرنے والے ہیں، مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے، یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں، یہاں سے قوم کے خادم گزرنے۔ ایک مزاحیہ غزل بھی سن لیں، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ۔ بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ۔ اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ۔ اور شعر سنیے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ۔ اب ہوش نہیں کوئی کہ اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ، اور معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ۔ اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ فراز صاحب کی غزل کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ہے چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں۔ شعر سنیے، اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک غزل کا شعر، اب اس کے خال دل اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھا ہے، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھتے ہیں۔ فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں۔ اب اور کیا سرے بازار دیکھنا انور، کسی دکان پہ چشمے نظر کے دیکھتے ہیں۔ آج کی پکائی یہی تھی نا؟ ہاں جی، چوہی صاحب پوچھتے نہیں رہے مینو آج کی پکائی 10 13 کی خیال ہے،
रहमान दा मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल। चौधरी साहब कहते रहमिया चल अज फिर चस्के ही ला लीए, लभ जान चंगियां ते पिंडियां पका लीए। आंदा बाबा तुसा बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल सी पकाई अज तोरियां। ते लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, विच हुण बकरे दी पोठ दियां पोठ नाल हुण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे। ते पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्ना पकाना भी ते कोई कोई जान। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां ते पिंडियां बनावा अज रज के करा रही। चौधरी साहब कहंदे रहमिया हजार हुण मजेदार पिंडियां हुंदियां ने, कुछ जरा लेसदार। अंदर दफा करो चौधरी और सब्जियां दी थोड़ है, सानू लसूड़ियां पकाने दी की लोड़ है। ते बंदा कानू पिंडियां दी लेस दी हवाड़ लाए, इहदे नालों पौड़ी दी सरेश भावें चाल। चौधरी साहब कहंदे ने फिर की ख्याल है तेरा झड़ी ना बना लीए, जे तू आखे रहमिया करेले न पका लीए। अंदर इसे चौधरी जी आप ते ख्याल जमीए को सब दी करेलियां दे नाल ढिड विच इंज जिवें लो लग, पेट में रोशनी हो गई। तुसा गल कीती है ते नाल वग पई। ते सच पुछ चौधरी जी हो मेरी राय है, मैनू विच रोकना करेलियां दा चाह है। चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा उत्ते धागा होवे बलिया, गंढिया टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घिओ विच भुन्निया, फिर कोई चौधरी जी आफता स्वाद उसका स्वाद पर भी पकाया सी यस्टर ईयर। तुहानू भी तो याद है। आंदा चौधरी साहब कहते ने होर भी बाए दी मैनू हर गल पाउंदी है, रहमिया करेले विच कौड़ जरा हुंदी। आंदा दफा करो जहर ते चरायता मैनू लगदा, ओ नेमते त्रेक दा भरा मैनू लगदा। पले पले दंदा थले जीभ पई सुकदी, काम मर लईए ते तरे नहीं मुकदी। तुम्हें दियां गोलियां, तुम्हा इतनी कड़वी चीज है, पाँव के नीचे रखे तो जबान कड़वी। तुम्हें दियां गोलियां करेलियां तो फीकियां, इहदे नालों चाल लो कुनीन दियां टिक्कियां। आखिर ते चल समझ रहमिया फिर कर तुम्हें कोई रात पुछे ते बताऊं दा भी अपना सुआ। अंदर रब तुहाडा भला करे, केडी सोहनी गल है। इहो जे जैके वाला होर किहड़ा फल है, अपग्रेड हो गया। काले काले लिशकदे ते गोल मोल चाल लो, चौधरी जी लाउण ते बताऊं चौल चाल अंदर रहमिया पकाने तो जी बड़ा करदा। ए पट्ठियां दी गर्मी तो दिल जरा डरदा। अंदर सच जी चौधरी जी ढिड कानू बालना, खाण वाली चीज देखो बैंगणा दा सालण, ओ पट्ठियां दे डाक विच सटने जरूर ने, कानू पे पकाइए साढ़े ढिड कोई तंदूर ने। दफा करो पट्ठियां नू, पट्ठे कानू साड़िए, अफशियां नू चौधरी जी घर कानू वाड़िए, कालियां दे नाल कानू मारिए। उडारियां साडियां ते हैन अमरीका नाल यारियां। अंदर बत बत बोलना है मैं बड़ बोलिया, ओए सब्जियां तो जा तू सियासतां नू खोलिया। दूजे दी भी सुन, कुछ दूजे नू भी कहण दे, हुकूमतां दी गल तू हुकूमतां ते रहण दे, चंगा फिर बुझ भला मेरा की ख्याल। अंदर बुझ लईए चौधरी जी छोलियां दी दाल है। पुराने जमाने में नाम होता था असलहे से तेग इलाहाबादी है जी, और शमशीर हुसैन। तो अब तो नया असलिया बन गया है, लिहाजा नए नाम होने चाहिए। तो मैंने 4 नाम बनाए। एक था पहला, 2 निस्वानी नाम 2 मर्दाना। पहले बुलेट उन्निसा बेगम, बुलेट उन्निसा बेगम। और दूसरा नाम जो था वो था कि पिस्टल परवीन। पिस्टल परवीन। तीसरा नाम देखिए जरा, मिसाइल उद्दौला। और चौथा तो कमाल का नाम था ना, रडार खान। मेरे साथ एक खान साहब बैठे थे, मुझे कहते हैं अनवर साहब आपने हम पर भी कुछ लिखा है। तो मैंने उसी वक्त शेर बना के नजर फरमा दिया।
میں نے کہا شکر ہے نسوار کی ڈبیا پہ آئینہ بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دانت باقی رہے۔ تو جناب وہ ہے نظم، گل کسے کیتی سی اپنا مدد صاحب، گل کسے کیتی سی، گل کسے کیتی سی، خورے کیڑی گل سی، خورے کنے کیتی سی، خورے کدوں کیتی سی، خورے کی تاریخ سی، خورے کیڑا وار سی، رب جانے بہت سی کہ یہاں اتوار سی، خورے کیڑا بیلا سی، شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی، کوئی اونگ سوگ نہیں، ٹھنڈ سی کہ نگ سی، توپ سی کہ چھاں سی، شہر سی گراں سی، خورے کیڑی تھا سی، خورے کیڑی روت سی، انبیاں تے امب سن یا اجے بور سی، چیتے دی، ہاں یہ ذرا سنگنی پنجابی، چیتے دی پڑولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا، ویلے دیاں دیراں والا کھینو پیا کھولنا، کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی، جنہیں کنے کیتی سی وہ نیڑے سی کہ دور سی، گل دا سواد ہوندا ہے، خورے کی سواد سی، پھکی سی کراری سی، کھٹی سی کہ کھاری سی، تمہیں وانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی، گل کوئی ضرور سی، گل کوئی ضرور سی۔ پنجابی کی ایک اور، نک جے متھے اتے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کجا ہوندا، ایڈا کگ منکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا اونوں ڈاٹا اکا بکا ہوندا، تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک پیر صاحب نے انہاں کو ایک منڈے نو لے کے آندے نے کہ اینوں بیمار ہے، مرشد پاک دا نام ہے، وہ انہوں جاندے نے منڈے نو لے کے، حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا ہے، حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا، نام جے اس دا فیقہ، ادھے سر دی پیڑ جے انہوں نا کی لئیدا ہے درد شکیقہ، جی تے ہفتہ ہویا پیڑ دے ہتھوں روندا تے کرلاندا ہے، کٹے وانگ اڑاندا ہے، اس وچارے دی سر پیڑ دا سانو کوئی دارو دسو، شالا جوگ جوگ بسو۔ او دی مندی حالت ویکھ کے مرشد نے فرمایا، اوے پیر ملے تے پیڑ نہ جائے، گل نہیں مارا کھاندی، ایویں تے نہیں خلقت ساڈے ڈیرے پھیرے پاندی۔ پھر مریداں نو فرمایا ہوندا، او ویندے کیوں، چھیتی چھیتی اگ وچ رکھو سریا، پھر مریداں نو فرمایا ہونا ویندے کیوں، چھیتی چھیتی اگ وچ رکھو سریا، سریا جد اگ رنگا ہویا، مرشد ہو رہا جا فیقے دے پیر دے اتے تریا، فیقے ماری چیخ کے حضرت ہائے میرا چاہے، پیر مرشد دبکا مار کے بولے، آکھن لگے فیقو ایویں نا بے صبریاں وانگو ایڈا رولا پا، روے اپنے پیر نو یبلا سر دال سنا، باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چار پائی، باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چار پائی، ہے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی نشانی ایک مزمحل رضائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، 21ویں صدی میں، اور پہنے ہوئے ہیں تن پر پیراہن ہوائی، اور کالر نہیں ہے پھر بھی گردن میں ایک پرانی لہرا رہی ہے ٹائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی،
اور کیا گل کھلا رہی ہے وائز کی خوش بیانی، مسجد میں ہے لڑائی 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، اور رخت سفر ہے اپنا اپنی برہنہ پائی، رخت سفر ہے اپنا اپنی برہنہ پائی، اور آنکھوں میں صرف سپنے، ہاتھوں میں ناتوانی اور کاسہ گدائی 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی۔ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دوائیاں دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے پالا پڑا، تو ان کے بارے میں ایک نظم ہے۔ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، اور سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، ہو شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد۔ لو جی نسخہ شروع، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے، ہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد، جی، اور اٹھے پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد، اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد، میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے ایک پنجابی نظم ہے جی، پپو یا تنگ نہ کر، پپو سانو تنگ نہ کر، تم بڑے ضروری کام لگے، سوچی پہ ہوں کی کریے، تے روٹی شوٹی کھا بیٹھے ہیں، لسی شسی پی بیٹھے، اکے دا کش لا بیٹھے ہیں، پونج پان کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہوں کی کریے، تے ویکھ لیاں نے سب اخباراں، تھل بیٹھے ہیں سارے فرقے، تے پڑھ بیٹھے ہیں سارے اکھر، سارے حرف سنا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہوں کی کریے، تے کیسے کیسے اسلے بن گئے، وڈے وڈے مسئلے بن گئے، وڈے شہر وسا کراچی، وڈے شہر وسا بیٹھے ہیں، سارا چین گوا بیٹھے ہیں،
تے سوچی پے ہاں ہن کی کریے رزق سیاست عشق کبیتا کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا ساری کھیڈ بنجا بیٹھے ہاں دودھ وچ سرکہ پا بیٹھے ہاں سوچی پے ہاں ہن کی کریے جی کردا سی ووٹا پائیے مارشل لا تو جان چھڑائیے ووٹاں شوٹاں پا اے جمہوری رولا رپا کنے سال ہنڈا بیٹھے سوچی پئے ہاں ہن کی کریے تے سودا کوئی پجدا نہیں کوئی رستہ سجدا نہیں رستے دے وچا بیٹھے ہاں سوچی پئے ہاں ہن کی کریے تو ایک فارسی کا لفظ ہے برگریز یہ پت جھڑ کے معنی میں ہے ہمارے پاس اس کا متبادل پت یعنی آٹم جب جس موسم میں پتے جھڑتے تو وہ ایک شعر تھا کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو رشوت ہمیں عزیز ہے رشوت کو ہم عزیز ہیں جی اب شعر سنیے اب تو کریز یہ ہے کہ بس چیتھڑا لگے وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز ہاں جی تو اجڑا سب وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے وہ کلچر جس کا کاف اترا ہوا لچر ہی لچا کلچر اتر پڑا ہے اور دوسرا کہتا تھا کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے ایک لونگ کا واچا ہے تو کیا شور مچا ایک لونگ کا واچا ہے تو کیا شور مچا ہے جی ایک غزل اب ذرا اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے اور کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا دبئی میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک لڑکا اٹھا یہ بھی بالکل سچا واقعہ مجھے کہتا ہے بات سنیے کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو آپ کے شعر کا مطلب بتاؤں میں کیا ضرور دس بھائی کہتا ہے دنیا میں 1,24,000 ریفارمر پیغمبر رسول رشی منی کیسے مسلح آئے اور انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے وہاں تو غلاف چڑھے تھے لیکن انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا کباڑ پڑھیے کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کر تھکے نہیں تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے چکیں گری تھی دریچوں ماحول کا محاسبہ بھی آدمی کو شریف بنا تھا
चिकें गिरी थी दरीचों पे 400 अनवर, नजर झुका के न चलते तो और क्या करते। मुंडा देर नाल आया स्कूले, ना है बशीर, मास्टर ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਅਕਰਮ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਬਾਈ 2 ਪੀਰੀਅਡ। ਆਂਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰਜਿਆ ਨੇ ਰਜ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੈੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਆ ਨੇ ਰਜ ਪਾਇਆ। अनारकली, ये मैं लाहौर से, जब मैं एमए में पढ़ता था तो लाहौर में अनारकली से गुजर रहा था तो मैंने ये नज़्म भैंस गुजरती हुई देखी। इट वॉज ए वेरी रेयर ऑब्जर्वेशन। ये बफालो पासिंग थ्रू अनारकली गुजर, तो मैंने उसके आगे थोड़ी सी बीन बजाई कि तू की जाने बोलिए मज्जे नारकली दिया शाना। और ये शुक्र है अल्लाह का कि ये मिसरा अब एक मुहावरा बन गया। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, तू की जाने बोलिए मज्जे नारकली दिया शाना। वन सवने गागनीए ते पलियो पली दुकाना बेखनी अड़िए, खब्बे पासे वाल किसे दे खुले, राइयां दे पे खेड़े पैंदे खुश बोवां दे हुल्ले, सज्जे पासे खुरली दे विच बंगाली रसगुल्ले, 5 कल्याण मौजा का। 5 कल्याण वो भैंस होती है जिसके चारों खुर सफेद, थोथनी सफेद। 5 कल्याण मौजा कर ले, लुट ले अड़िए बुले, वे किसे था मुंह ना मारी, मुड़ मुड़ पे समझाना तू की जाने। ये शाना का लफ्ज हर बंद में माने बदल जाएंगे। अजी तू की जाने बोलिए मज्जे नारकली दियां, बेखनी जीवन जोगिए इत्थे रंग बरंग पटोले, सैर करें दे नजरी आवन परियां दे कुछ टोले, छड़ दे खाने खाल बड़े में हूं ना चबी छोले, छड़ दे पीने गुड़े दे शरबत पी हुण कोके कोले, ते बोतल दे नाल मुंह ना लाई मुंह विच पा ले काना, तू की जाने बोलिए मज्जे नारकली। ते अल्लड़ शी मुटियारा वाली चढ़तल केड़ा चले, यलकार मुंडे नाल पिया मुंडा खैंदा वजन पे तरकले, अखियां विच नहीं शर्म दा कंजला, मुंहां ते नहीं पल्ले, उच्चा उच्चा सारे वेखण कोई न वेखे थले, नीवी नजर किवें कोई रखे, ऊंचियां हैं दुकाना। उस जमाने में टैडीज़म था एक रिवाज, तंग तंग कपड़े नौजवान पहनते, 4 चुफेरे टैडी फिरदे ते नवी बहार दे कीड़े, ते चाड़े होए उछाड़ा वांगू पाटण हाके लीड़े, वखियां उत्तों खोल खोल जावन टिच टिच करदे बीड़े, जेड़ा वेखे जीब अपनी नू दंदा हेठ दबीड़े,
ਡਾਡੀਆਂ ਤੰਗ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ ਚਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਕੱਠੇ, ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਮੱਠੇ। ਹਿਲ ਪੋ ਇਥੋਂ ਬੇਵਕੂਫੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਠੱਠੇ, ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਪਾਨ ਵਕੇਂਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਤੇ ਡਿਠਾ ਇਹ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਸੂਈਆਂ ਕਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਛੇ ਨਾ। ਆਵੜਿਆ ਹੈ ਡੰਗਰ ਮਾਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਤੜੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਖੜਦੇ ਕਾਸੇ। ਤੇ ਪੱਲੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ मस्ती ना। मेरी जिंदगी में हाँ अजीब वाक़या। अहमद नदीम कासमी मरहूम मेरे कहने लगे अनवर कुछ लिखा है तो सुनाओ। मैंने बयान सुना दी तो थोड़ी देर सुन के कहते ने एक और फरमाइश करा। मैं क्या हुक्म करो, एक बार फिर सुना तो इसकी बड़ी ताबीरें हुई हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने कहा, अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं है। बनैन लैंड जानते हो हैं जी, बनैन लैके आंदे हो पांदे होते बेशक बोलो। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां पूरी आवे निक्कियां ने नाप दी चीज होवे असली ते मूंह पई बोलदी। ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲਿਆ। एक नज़म एक फरमाइश थी, एक ख्वाब वो है कि एक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ख्वाब ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਠੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੂਰ मेरे वाल पहला पांदी जावे। मुद्दत साहब आप खुश ना हो मेरे वाल। डिठी मैं एक हूर मेरे वाल पहला पांदी आवे, एक नजर मस्तानी जिसदी लख भुलेखे पावे। एडी सोहनी छैल छबीली जाती पांदे डरिए, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरिए। ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिउ मैदे विच सैंदूर मिलाया होया। हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उस नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना। ओ छन्ना उस आण के मेरियां होठा नाल लगाया, हाबड़ हाबड़ पीड़ लगा मैं वरियां दा तरे आया। ठंडा ठार फलूदा संगो लंघदा जाए अगे, दुध बराछा मेरिया विचों सज्जे खपे वगे। दुध फलूदे चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरां खड़ियां आण दवाले। उन्हां ने कुछ होर सुगातां मेरे लई मंगवाइयां, किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां। मुड़ मैं इन्ना वाग ताग खादा, कुर्ता ढिड ना कजे, पाटन हाका पेट नदीदी अख मेरी ना रजे। मेरी एहो नीयत सी पई कदी ना इथों हलीए, हूरा आखण आओ जी हुण सैर करन नूं चले। ते एक तां मैनू शहद दी उन्हां वगदी नहर विखाई, जिउं जिउं वेखां वधदी जाए अखियां दी रोशनाई। ते कारां ते जहाज़ां वाले भुल गए सब झूठे, कौस कुजा विच भाग के मैनू हूरां दिते हूटे। ते सरियों जिहियां सोहणियां नारां
दिसन हर हर पासे पतले लक बसंती चुनिया होठा उपर हासे हर कोई मैनू जी जी बोले आखे राज दुलारा वो मेरे नाल परौणियां वर्गा उन्हां दा वरतारा मैं पुछया नहीं उरो अड़ियो कानू खिड़खिड़ हसो ओ मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते दसो आखन लगियां बीबा एडा पर्दा कानू पाना जन्नत विच इलैक्शन होना है वोट साडा बस खलोती ते बंदा आ गया मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे जातका बुजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे लारी वाला जे कुछ देर खलोवेगा ते सप्पां वाला बाबा तुसां सुनिया ते होवेगा ते बच्चा बच्चा अज इस बाबे नूं सियाणदा है सुरमा वेचना जग सारा जानदा किधरे ना अज इह सुरमे दा जोड़ है 7 बूटियां दा अरख ते नचोड़ है इन्हें कई चिश्मियां दा पानी पीता होया है सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे लालियां ते चौबां दी सताई होई अख होवे धुंद होवे जाला होवे भावें हुण कुकरे अखां विच पानी वगे नाले अख रड़के चंद दा भी चानना जे अखियां नहीं सहंदियां उठदियां बहंदियां तराटा होण पैंदियां पीड़ मुक जांदी है ते सोच लै जांदी इक्को ही सलाही नाल ठंड पै जाए ते 20 दिनां 10 दिनां 5 वाली बात है लारी दे मुसाफरां नूं खास ही रियात है खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमनो चाराने पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता अब बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मैंने बहुत मुताला किया इस लफ्ज का नाज हुस्न की वो तजल्ली है जिसमें गुरेज होता उस अंजुमने नाज की क्या बात है गालिब हम भी गए वहां और तेरी तकदीर को रोवा पाए जड़ा सुरमा नस कर सकता है लोड़ होवे जिसकी आवाज कर सकता एवं मैं कुरान दी कसमां नहीं चुकता दिलों ना मुकाई ते मैम नहीं च मुकता और की चुप तुहाडी भुल नहीं जी सजणों चारां ने शीश दा भी मुल नहीं जी सजणों चीज जही बेचना भला होवे सब दा अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लखदा डेरे तो मंगाओगे ते निरख माल वखरा डाक दा कराया ते मसूल नाल वखरा केड़ी सीट वाले बुजुर्गों ने बुलाया जे हाथ विच पैसे रखो आया जे मैं आया जे ए जाता ते को रात साल न आ दोस्तों बुजुर्ग ने आने सियाणे दुध नालों पानी जरा तुसी भी पछाणे हो मेरे को दारू है जी दंदा दी मशीन दा ते चक्की जे खराब होवे मजा की ये पीण दा ते दंदा दी पीड़ा नूं मैं जड़ों खिच सटना चीची दी अड़ेस नाल हणों खिच सट ते दोस्तों अजीजों मेरी गल जरा तोलना कलमे दी मार वगे झूठ जे मैं बोलना दंद में कटने ते पटने नहीं चाहिए रब जेड़े मोती दिते सटने नहीं चाहिए दंदा ते मसूड़ियां दी कोई भी बीमारी हो ठंड तत पीने दी भी डाढ़ी जे लाचारी हो जेड़े पासे मेरी ये दवाई खह जाती है मैल वांगू दंदा नालों पीड़ लै जा पैकटां दे विच मैं बंद कीती होई है ते वड्डे वड्डे डॉक्टरों पसंद कीती होई है ते हकीम कोल मंगोगे दवा उन्हें देनी है हीला तुसां करना शफा रोज मत्थे लगना मैं डाकू नहीं लुटेरा नहीं तेलीक दोस्तों मुल कोई वधेरा नहीं दंदा नालों और यारो चीज केड़ी चंगी है जरा टैक्ट वेखो नालों और यारो चीज केड़ी चंगी है बिस्मिल्लाह ए पैकटां दी जोड़ी किने मंगी ए जांदा ते और आ जांदा आंदा साल नवा चढ़िया ते जंतरी भी नवी इसे गले विकदी भी अज रवा रवी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗਰੈਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣਾ ਡੇਢਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੋਮਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ मूर्तां रेल दे किराए दा ते सफर दा हिसाब है रमल ते नजूम जादू जफर दा दुनिया दे बड़े बड़े मुल्कां दे हाल ने 15 बीमारियां दे नुस्खे भी नाल ने ते जंतरी दे विच दसो चीज केड़ी घट है जंतरी ये पूरी पंसारियां दा हट है
ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਜਣੋ ਪੰਜੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌੜੀ ਸੱਜਣੋ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਗਾਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ किसे ते नहीं विसता जिसे चोरों के हाथ लगे हैं किसी का विश्वास नहीं कर चोरां दा जो मुठा होवे किसे ते नहीं विसदा हदिया रुपया सी ना मोल ते ली दोस्तों चंगा फेर अल्लाह रखा अल्लाह बेली दोस्तों तो जनाब इस नज़म का नाम जे आवाज़ार एक चौधरी साहब ने ते एक ਬੰਦਾ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹਾ ਮੀਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮਿੱਸਾ ਲੂਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਓ ਆਂਦਾ ਬੱਲੇ ਓਏ ਨਵਾਬ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹ ਭੋਰੇ ਤੇਰੇ ਛਾਬਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਫਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਪਰੇ ਓਏ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਭੈੜੀ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀਵੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਂਦਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੋ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਤਖਾਣੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੇਂਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਦੇ ਚੋਰਿਆ ਭੁੱਖਿਆ ਨੇ ਦੀਦਿਆ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖਾ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ये देखिए लस्सी विच चौधरी जी पानी पाई जानते हो लस्सी विच चौधरी जी ये किनाया है लस्सी विच चौधरी जी पानी पाई जानते हो वेखो जी ये गल तुसी एवें पे बतांदे आंदा बंदिया ओ कुपत्तिया ओ तू जरा भी नहीं झकदा मैनू कहने वेखो जी मैं वेख भी नहीं सकदा और सारे दे सामने तो ना मैनू आख्या सामला ना तनू मैं ओ वड्या सुझा के छोटी सी नज़्म है कोफ्ता मेरी बहू कोफ्ते बना रही थी तो मैंने कहा बेटे मैं इस पर एक ऐसी नज़्म लिखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पूरी कि बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा की मेहनत करके उसकी मेहंदी फिर बनाई बोटी ते फिर बनाया कीमा उसका रख के दंदा थले शावा बल्ले बल्ले मैं सालन खावा नाले हसा धीमा बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा पानी दे विच पैंडा कच्छिया खा खा लम्मे गोते जेड़ी थां तो टुरे सांबर ओथे ही आन खलोते बहुत शुक्रिया आप हजरात का बहुत शुक्रिया